بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي ويا متين اكف شر الظالمين. يا قوي ويا متين اكف شر الظالمين. يا قوي ويا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر الموضين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر الموضين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر الموضين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا فرج ارحم يا كاشف الغم يا من يبه يغفر يرحم. يا فرج ارحم يا كاشف الغم يا من يبه يغفر يرحم. يا فرج ارحم يا كاشف الغم يا من يبه يغفر يرحم. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله لا إله إلا الله. 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 لا إله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم جل وعظم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا مهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعده وصورهم وفرائهم أن الله يولي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة إلى الرسالة وصوفيا أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها وصولهم وفرائهم أن الله يولي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح السيب الرتيب قرب الإشار وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه أن الله يولي درجات بالجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أن الله يصلح أمور المسلمين وينزل غيثهم ويغزر أمطارهم ويفرس أشعارهم ويشفي مرضهم ويصلح قدرتهم وولاتهم ويخمد نار الفتن ما ظهر منها وما بطن ويصلح شأنه كله ظاهرا وباطنا والحجاج والججاد والمسافرين أن الله يرد من الأوطان من سلم غنم والوالدين أن الله يغفر لهم ويرحم ويولي درجاتهم بالجنة ويجعل علينا من بركات أسرار وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك. اللهم بحق الفاتحة سبيل المثاني أن تبدلنا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. يا عليم سر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اغضبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اغضبنا يا لطيف يا عليم يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اغضبنا يا لطيف يا لطيف لم يزل اغضبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اغضبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل اغضبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اغضبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل اغضبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اغضبنا والمسلمين. جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. استغفرullah. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلح شأنه ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومساكنا في الدين مع لطف والعافية وعلانية أن الله يناور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وبجاه سيد ولد أدنان جميعا نقولنا صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب سيد أبي يزيد البسطامي وإلى روح قطب مقام شيخ أبو الجيلاني وإلى روح محمد سمان بن أبي كريم سمان المدني وإلى روح قطب البلاد رشيد محمد رسان بن عبد الله كلامبيان البنجري وإلى روح شيخنا كي حجي كشول أنور بن حجي إسماعيل وإلى روح شيخنا كي حجي أنang شعراني بن حجي محمد عارف وإلى روح شيخنا ومربي روحنا Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sekumpul martapura bisirin Nabi wa alin Nabi wa khususan ila ruh Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur wa khususan ila ruh Al-Imam Abi Zakaria Yahya Syarbuddin An-Nawawi umdud Nabi madadihim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung daripada bulan Zulhijjah 1443 Hijriah yang insya Allah malam ini kita memasuki daripada tahun baru Islam 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang masih diberikan kepada kita semua. Salawat teriring salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Tak lupa berniat iktikaf pada ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi disisipkan kita membaca Fatihah tadi kepada almarhum yang baru meninggal, salah seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, tapi beliau di Yaman. Beliau itu ceritanya sedikit tabarrukan cerita beliau, ulama yang luar biasa, keistiqomahannya, ilmunya, amalnya, dan yang lain-lainnya. Jadi diceritakan salah seorang daripada murid beliau yang bernama Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri itu satu leteng dengan Habib Umar bin Hafiz yang sekarang masih hidup beliau. Ketika beliau masih di Jeddah, ceritanya dipinta untuk mengajar di Jeddah. Katanya itulah sebutannya, ada yang mengatakan Jeddah, ada yang mengatakan Jiddah. Itu dua bacaannya. Kalau ada orang menyambat Jiddah, bujur aja juga. Kalau ada yang menyambat Jaddah, bujur aja. Karena ada perbedaan pendapat di situ. Nah, kalau Jiddah itu nenek perempuan, karena Hawa di situ dahulu. Kalau Jaddah itu pelabuhan, karena orang berhaji dahulu kapalnya mampir di situ. Nah, jadi itu salah satu khilafiyah atau perbedaan sebutan aja itu. Kalau saya kena bingung, yang saya kong aja Jeddah aja, yang saya kong Jeddah aja, nang mana nang bujur aja dua-duanya. Jadi cerita Habib Ali itu ceritanya ketika beliau mengajar di Jeddah itu, waktu itu kata beliau membaca kitab Riyadhus Shalihin, sama yang dibaca kitabnya ini nah, dengan fikih Safinatun Najah. Itu fikih tahap awal orang belajar ilmu syariat. Makanya ngarannya Safinah, kapal.
An-Najah yang membawa keselamatan. Kalau orang ahli di kitab situ insya Allah syariatnya bujur deh, selamat aja artinya. Nah, namanya ulama besar yang mengajar waktu itu banyak orangnya aja, ceritanya banyak yang hadir. Tapi bukan pondok, artinya pengajian umum halaqah kayak majelis. Tapi lama-lama akhirnya orangnya mengurang ya ceritanya. Sehingga Habib Ali itu karena beliau punya ide pertama untuk mengadakan pengajian itu, yang mengisi kebetulan beliau Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur tersebut, merasa malu, merasa supan-supan juga. Orangnya sedikitannya berkurang terus supan. Tuan gurunya datang terus orangnya kadedeen kan. Supan nang maulah ukara ini nah. Nang maulah acara nih kalau orangnya kadeda kan supan tuh. Nah, tapi oleh Habib Abu Bakar Allah yarham, melihat raut muka Habib Ali itu aja beliau paham, langsung beliau ngomong, wahai Ali, kalau dalam bahasa kita jangan supan, biar jadi sidin nang tak tinggal ikam lawan aku aja sidin, tatap jalan kita aja sidin. Nah, itu kan saking keistiqomahannya tuh. Kan orang sebahagian kadang melihat orang yang ada DN pina Hawaii juga jadinya pasaran, karena pina kulir juga jadinya. Jadi sidin, wahai Ali, sekiranya ikam nang tinggal di sidin lawan aku berduaan aja, tatap kita jalan di sidin. Itu saking keistiqomahan beliau. Termasuk orang yang istiqomah itu ialah orang yang mengamalkan Al-Quran, dan bahkan para aulia Allah subhanahu wa ta'ala itu sifatnya istiqomah. Kalau Al-Quran menyinggung innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya mereka-mereka yang berkata Allah itu Tuhanku. Kalau ada orang bersuara Allah itu Tuhanku, kemudian tsumma istaqamu, mereka selalu istiqomah. Maksudnya di istiqomah di sini ya istiqomah dalam kebaikan kan. Nanti ketika orang yang amaliyah hidup di dunianya itu istiqomah dalam kebaikan, lalu ketika hendak meninggal itu aja tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu turun menyambut rohnya. Sambil malaikat itu ngomong, hei seorang hamba yang istiqomah dalam kebaikan, alla takhafu wa la tahzanu, ikam kada usah takutan. Nah, kada usah takut. Wala tahzanu, jangan duka cita, jangan sakit hati. Nih ikam meninggal nih, ujar malaikat, wa absyiru, kami kabarkan lawan ikam bil jannah, ikam masuk surga. Hah? Lalu mendengar masuk surga ini senang jadinya kayak. Tapi buah dari apa? Buah dari istiqomahnya seseorang tersebut. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, beliau dikenal termasuk orang yang seperti itu, istiqomah. Coba lihat di YouTube Lautan Manusia, luar biasa. Beliau meninggalnya di Yordania aja ceritanya, yang baca di media itu. Lalu dibawa ke Yaman, dikuburkan di Zambal. Zambal itu ribuan orang wali di situ. Kada usah ribuan orang wali, saya kong ngintah parak lawan orang wali kuburan, untung sudah. Apalagi sampai ribuan, bilang hampir dipasti akan selamat. Itu Habib Abu Bakar. Nah, tadi kita Fatihah lawan Sidin. Mudah-mudahan dengan keberkahan Sidin juga kita dapat keberkahan juga. Artinya sebagaimana beliau mendapatkan keberkahan, kita pun akan mendapatkan keberkahan. Terus meneruskan kajian kita yang minggu-minggu kemarin libur. Di sini kita akan membahas bab menerangkan tentang golongan-golongan minasyuhada'i fi thawabil akhirah, orang-orang yang termasuk mati syahid dan mendapatkan nilai syahid itu dari segi akhiratnya. Artinya matinya mati syahid, syahid akhirat. Kalau syahid akhirat ya seperti biasa dimandikan, wa yusalli alaihim, disolatkan lah. Cuma nilainya mati syahid. Orang yang mati syahid ini keistimewaannya lepas daripada
siksa kubur. Jadi ceritanya di kubur itu kadada yang termasuk pertanyaan malaikat mungkar nangkir itu mungkar nakir, bukan nangkir lah, ada yang menyambat nangkir aja. Mungkar nakir. Limadza sumiya bimungkari wa nakir. Kalau dari arti kan mungkar itu kita kada senang melihat, kita mengingkari, ya. Kenapa jadi dengarani malaikat mungkar nangkir? Memang ceritanya malaikat mungkar nangkir ini orangnya bileknya melihat tuh kayak kada senang kita. Artinya ganas benar memberi takutan lah kalau bahasa kita tuh kurang lebih seperti itu. Orang yang mati syahid ini dia terlepas daripada siksa kubur. Artinya di kubur tuh selamat, nyaman deh tuh. Di kubur itu nyaman kalau selamat di kubur. Itu satu terminal transit pertama seseorang yang meninggal dunia di kubur, alam kubur. Nah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, asyuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid, yang syahid akhirat itu kata Rasulullah ada 5. Ada 5. Yang pertama al-mat'un, orang yang terkena penyakit menular, dengan sebab itu meninggal habis umur, itu nilainya mati syahid nilainya. Yang kedua wal mabtun, orang yang meninggal sababnya sakit parut. Nah, tahu seorang pian sakit parut lah, tak salah pemakan umpamanya nih, tang ada sakit parut dia, nah bepangsar sakit parut umpama, akhirnya habis umur juga bang, sebabnya sakit parut dia, mati. Nah, tak masuk juga ini mati syahid. Yang ketiga wal gharik, orang yang mati tenggelam, mati lamas. Nah, ini kada sengaja nih bang lah, namun benyalam di mahakam supan timbul. Cerita benyalam di sungai, bersengaja benyalam di sungai nih, supan bangsul aja, supan bangsulnya itu namulah mati. Itu sengaja karena. Nah, yang kayak Pak Kanwil kemarin itu kan ceritanya si Din tuh kecelakaan kalau lalu gugur ke sungai, tak kurung di dalam oto, tenggelam, itu mati lamas dunia. Nah, mati syahid tuh. Tapi kan ada dikehendaki lah, ini memang Allah mau dikehendaki ya. Tadi baca bau, tajun ke sungai misalnya, nah, atau bersengaja, ya bersengaja lah intinya. Lain cerita. Orang mati kekaraman, mati tenggelam, itu sama aja, cuma intinya mati lamas. Mau lamas di sungai atau lamas di darat. Ada kisah nang lamas di darat itu. Jarurang pian ini ciri mati lamas. Bah Jasidin mun mati lamas ini berarti di padang banyu. Amun kayak itu sini aku berdiam di gunung aja Jasidin. Lalu Sidin berpindah berdiam di gunung aja Sidin. Kan gunung ada tapi banyak banyu lah. Cuma ngaran takdir Allah matinya mati lamas. Haratan guring ada nama kami di atas, kisah aja pang nilah, kisah aja pang nih. Pian jangan tapi ada yang pak kami di atas. Kan orang pak kami itu gugur ke bawah. Kalau Sidin tadi guring lalu tak kami Sidin. Tak kami Sidin. Karena hidung kan ada lebih hinak lagi mati lamas. Ini mati lamas. Umpama ada kayak itu juga, umpama tuh ada nang kayak itu juga, sama mati syahidnya juga. Atau kisah lain nih, Sidin guring di atas gunung, hujan ari, daras benar, lalu Sidin lamas misalnya di atas tadi, karena terguring juga bang kisahnya kan, mati juga habis umur, sama itu mati syahidnya juga. Jurang pian ini menurut rakam dirinya, ada rakam diri di awak kita nih,
rakam diri itu orang tua bahari itu bisa yang kayak itu tuh. Tapi bujur itu kadang huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran itu ada di dalam tubuh kita ini. Huruf hijaiyah mulai alif sampai hamzah ya itu itu ada di dalam diri kita ini, terekam itu. Lalu ada ciri-cirinya ikam nijer, cirinya mati dipatok buaya. Kisahnya mati digigit buaya. Jadi buaya ini umumnya kan di sungai aja juga, ada buaya darat. Buaya ini di sungai. Ringkas kata Sidin pindah ke darat juga, ke atas gunung juga. Wah, namanya di gunung kan berkebun aja kerjaan, mencangkul pas karena betis, rupanya karena saraf betis ini kok lalu pendarahan, habis umur mati, ditiwas orang nang memadahkan tadi ini, memadahkan mati dipatok buaya. Tuh Sidin mati karena cangkul. Hadang hulusin kita anu dulu identifikasi dulu apa cuma ini kan, bila ada orang mati itu supaya tahu kayak apa penyebabnya itu kan diliatin dulu. Apalagi jelas saja karena cangkul kan. Jelas saja ini korbannya jelas, yang bersangkutan jelas. Aduh sang alih lagi ya, kalau jelas saja. Jadi jelas saja karena cangkul. Namun kayak itu sih kita lihat ya. Oh sekalinya cangkulnya ada mirip buaya. Cangkul itu mirip buaya sekalinya. Krokodil. Yang ngaran garisan Tuhan lah. Nah itu tadi mati meninggal karena tenggelam, mati syahid. Syahid akhirat lah. Arti syahid akhirat ini tetap aja disembahyangkan, tetap aja dimandiakan kayak kita umumnya. Kemudian yang keempat, wasahibul hadimi, orang yang meninggal kena reruntuhan. Nah kan ada orang yang kena musibah kena reruntuhan, guguran apa misalnya kan, guguran Nyiro, tahu Nyiro ya men? Guguran Nyiro mati, Nyiro nang tapi pang di atas Nyiro tuh batu 5 kilo. Habis umur juga sebabnya. Anu Jesi dini meninggal keguguran Nyiro. Acurang keguguran Nyiro mati. Ngaran habis umur itu ngapa aja sebabnya? Mati kan sebab itu daripada aja sekalinya di Nyiro tadi ada batu sehingga alam gugur ke kepala Sidin. Nah, kena reruntuhan mati syahid. Wasyahidu fi sabilillah, dan memang orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kelima juga termasuk mati syahid. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini kalau di zaman Rasulullah jelas orang yang berperang. Itu jelas. Malah itu syahid dunia akhirat. Yang kayak pejuang-pejuang kita dulu itu kan ceritanya kalau meninggal itu sampai dengan baju-bajunya kan dikuburkan tuh dengan darah-darahnya. Nah, itu yang syahid dunia akhirat. Tapi kalau yang maksud di sini termasuk orang yang meninggal berjuang di jalan Allah itu termasuk kayak kita menuntut ilmu nih. Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu di dalam hadis itu mata syahida, mati syahid. Adalah niatan di dalam hati hadir ke majelis ilmu sekali seminggu, sekali sebulan. Dipasang terus niat itu hendak menuntut ilmu. Nah, di antaranya itu kata Rasulullah banyak umatku itu nilainya mati syahid padahal meninggalnya di atas hamparan, di atas tempat tidur. Apa? Nilainya mati syahid padahal orangnya meninggalnya di atas keguringan, meninggalnya di atas kasur, tapi mati syahid. Ya model kayak ini nih. Orang yang berjuang di jalan Allah kayak tuan guru itu mati syahid tuh. Tapi dengan catatan memang beriman lawan Tuhan lah, mati syahid. Nah, makanya tuan guru besar itu sampai ada semboyan Jersidin, diriku ini kuak apakan untuk agama sudah. Artinya awak Sidin ini gesan agama tuh pang. Pokoknya bilangnya gesan agama langsung tuh pang biar sampai mati Jersidin gesan agama sudah. Nah, artinya diniatakan itu nah niat berjuang di jalan Allah tuh, niat berjuang di jalan Allah meninggal diantaranya mati syahid tuh.
syahid akhirat. Nah, ya bagus niat itu dipasang bedahulu. Kayak ulun misalnya mengisi ini, nah berniat ulun, ya Allah ulun mengisi pengajian ini berniat sebagaimana niat para salafus saleh. Nah, itu modelnya banyak niatnya tuh, pahalanya tuh. Kayak apa tuan guru yang niat mereka mengajarkan ilmu agama, ulun dapat. Pian yang hadir berniat juga, misalnya aku berniat hadir di majelis ilmu sebagaimana niat orang-orang dahulu yang hadir di majelis ilmu juga. Kayak apa niatnya, bilanya banyak, niatnya banyak nang baik-baik, dapat juga tuh. Nah, dapat juga. Makanya keuntungannya pulanglah, di samping kewajiban tadi, keuntungannya ya kayak ulun ini termasuk untungnya mengingati pelajaran bahari. Karena ada kawan tuh bahari sekolah pintar pada ulun, karena aktivitasnya terubah daripada yang ke ini, diingat lagi diingat lagi dalam hati ulun, bahari ini kawan pintar pada ulun, sekalinya wah ini diingat laginya, karena lapasnya dah. Kalau ulun ini untung nih, artinya ada juga lah mengingat-ingat pelajaran bahari. Ilmu nih gesan saurang gitu. Nah kayak ini membacai, mun berduhara duduk membacai kadang-kadang bisa tahu kulir aja juga. Yang ini kan mau kada mau ya, karena memang kayak ini sudah keadaannya kan, tuntutannya ya sudah. Artinya Allah itu menjalurakan supaya keuntungannya gesan saurangnya juga. Secara isyarat Allah menghendaki yang baik, gitu. Secara isyarat berarti Allah menghendaki yang baik, walaupun ilmu yang seada-adanya aja. Jadi guru ya mampu-mampunya aja, artinya kita mampunya kayak ini ya kayak ini aja sudah. Kayak apalagi kada baharat harat kayak orang nang kayak anu juga. Tapi ulama-ulama yang dulu itu termasuk, kembali lagi kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur ini, gelar beliau tuh doktor, padahal beliau aja ceritanya kada pernah di universitas yang kayak orang tuh. Nah kan kalau mendapat gelar doktor itu mesti kuliah 4 tahun 2 tahun kan. Ini diakui, artinya gelar sidin DR, ada ER kan, ER insinyur kan, ada kisah. Nah kisah di rumah orang ini bertulisan terus kan, di rumah tuh bertulisan misalnya si fulan, ada titel yang di belakang, bagus saja ada apa-apa, bagus. Misalnya MPD, SAG, MSC, apa-apa titelnya bagus saja. Si Palo ini kan hendak kalah ceritanya. Ganti andekinya pelang papan itu ganal bener di rumah. Si Palo ini tulisnya ER Paloi MSI. Nah kisahnya nih. Protes masyarakat nikam nih, jurang Paloi ini mendustai orang ini. Sekolah SD aja kada lulus, masa ikam insinyur di mana dapat gelar? Ujungnya S2 pulang di mana dapat gelar? Kadang dulu Jepaloi. ER tuh kepanjangannya Jepaloi ini rumah. ER itu Jepaloi ini rumah Jepaloi. Ujungnya MSC itu masih satu istri Jepaloi. Itu sekalinya Paloi ini ngaran pintar juga Paloi. Nah yang keempat tadi, yang meninggal mati syahid itu yang kena reruntuhan. Yang kelima, orang yang memang meninggal berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuklah orang-orang yang menuntut ilmu. Muttafaqun alaih. Wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma ta'udduna syuhada fikum, bagaimana kata Rasulullah, siapa kira-kira yang kalian anggap meninggal mati syahid di antara kalian itu siapa? Nabi ini bertanya lawan sahabat, kira-kira meninggal mati syahid itu Nabi siapa, yang kayak apa orang meninggal mati syahid itu? Qalu, sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang mati syahid itu wahai Rasulullah, kata sahabat, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, orang yang meninggal berjuang di jalan Allah itulah orang yang mati syahid, kata sahabat. Nabi bertanya tadi, kira-kira menurut buhan kalian ini Nabi mati syahid itu kayak apa? Nah mati syahid itu aja sahabat, orang yang berjuang di jalan Allah, nah mati syahid itu. Lalu kata Nabi, qala inna syuhada ummati idza laqalil,
Kalau cuma yang meninggal mati syahid hanya orang-orang khusus yang berjuang di jalan Allah, yang berperang, yang model kayak di zaman Rasulullah itu, kata Nabi, sedikit sekali umatku mati syahid. Kalau memang mati syahid itu orang yang dimaksud sahabat yang hanya meninggal karena berjuang berkelahi di jalan Allah, berperang, itu yang mati syahid, berarti Rasulullah sedikit aja. Karena kan sesudah Rasulullah aman sudah kan, sampai kita sekarang kan tidak ada istilah peperangan yang dimaksud itu. Berarti kata Rasulullah sedikit. Qalu, sahabat menjawab, faman ya Rasulullah, kemudian siapa wahai Rasulullah yang maksud sampian mati syahid itu kayak apa? Siapa? Paman, lain paman yang nya di Banjar tuh bilangnya paman tuh yang berjualan itu, nah paman panggilannya. Bagus paman itu. Paman tuh kedudukannya kayak Mama Rina. Paman kan? Kalau bahasa Arab paman itu siapa? Paman sayur, paman pentol. Itu kedudukannya kayak kalau dipanggil paman itu kayak Mama Rina. Om tuh sama tuh, Pak De sama aja juga, Pak De, Pak Le itu kok kurang lebih aja kan kedudukannya. Nah, artinya memang kayak itulah sudah sambetannya. Bagus aja itu, ada apa-apa. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa wahai Rasulullah yang sampean maksud mati syahid itu, yang kayak apa? Siapa? Lalu Nabi bersabda, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Satu, iya, orang yang meninggal yang berjuang di jalan Allah, iya mati syahid. Kemudian man mat fi sabilillah fahuwa syahid. Kalau tadi fi sabilillah yang memang berjuang berperang, yang kedua ini fi sabilillah termasuk orang yang berjuang bukan yang berperang tapi termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid juga. Wa man mata fit ta'uni fahuwa syahid. Orang yang meninggal karena penyakit menular, kata Rasulullah, pun juga mati syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Orang yang meninggal, nah fil batni ini kalau ibu-ibu lah, termasuk mereka melahirkan itu, nah masih meninggal dalam masa nifas itu termasuk mati syahid juga. Nah kalau di atas tadi jelas dadang 5 tadi jelas juga itu sudah. Wal ghariqu syahid, orang yang meninggal tenggelam kata Nabi juga mati syahid. Bukan yang mati syahid itu terfokus hanya satu orang yang berperang itu, kata Nabi, enggak. Artinya yang di bawah-bawahnya yang dimaksud Rasulullah juga termasuk syahid. Wa an Abdillah bin Amr ibni As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mempertahankan hartanya maka dia termasuk mati syahid. Umpama nih ada orang yang dirampok, nah ini mempertahankan harta, misalnya kan dirampok, lalu dilawannya perampok tadi, dilawannya kalah perampok tadi, umpama inya manang juga lah, nang meninggal perampok itu masuk neraka perampoknya itu. Umpamanya perampoknya meninggal inya manang kada apa-apa, umpama inya mati inya mati syahid karena tadi lah terzalimi. Nah jadi umpama tapi mudahan janganlah kita ada hendak juga Pak. Tapi kalau memang takdirnya Allah kan ada model kayak gitu, ada orang dirampok, dilawannya perampok nih, rupanya dilihatnya perampok nih, pagelangan sama aja juga kan. Dalam hatinya sama aja pagelangan, bertawakalan sama lawan. Dibunuhnya perampok tuh, apa yang terjadi? Tertangkapnya. Padahal dalam hukum agama pada mau gitu, karena inya menjaga dirinya atau hartanya, tertangkap karena kasus membunuh, padahal perampok yang dibunuhnya. Ini hukumnya tabalik, jadi guru, tabalik hukumnya, kasus membunuh padahal yang dibunuh perampok. Mungkin itu untung perampok. Wa an Abil A'war Sa'id bin Zaid ahadil asyarah al-masyhudi lahum bil jannah. Daripada Abil Aqwar Sa'id bin Zaid, salah seorang dari 10 sahabat Nabi yang dikenal mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ada sahabat Nabi itu yang 10 orang tuh yang mendapat jaminan Nabi pasti ke dalam surga. Jadi ya kalau kada tak masuk 10 tuh kada pasti lagi masuk surga.
Kita nih kada pasti masuk surga kita nih. Jangan nyata masuk sahabat Nabi yang 10 tuh pasti surga itu. Tapi kalau husnuzan ada masalah. Sangka-sangka baik kita nih masuk surga aja kayaknya. Sangka-sangka baik itu ada masalah. Tapi yang pasti masuk ke dalam surga itu ada sahabat Nabi yang 10 termasuk Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin tuh ya sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu nah. Dan yang lain-lainnya ada 10 orang. Itu tulisan di sini di Madinah tuh di Masjid Lawas itu nama-nama sahabat 10 tuh. Bertulisan di dindingnya itu. Nang Masjid Madinah yang sebelum Raudah tuh ada tuh nama-namanya. Bertulisan mau kayak kita Asmaul Husna kan? Apa? Atau Allah Muhammad nah kita. Kalau itu sahabat Nabi yang 10 bertulisan situ nah. Nang pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu Nabi langsung menjamin bi ghairi hisab. Ayo masuk surganya, kada basi singgahan lagi langsung mengunyor langsung ke dalam surga langsung. Kada ada proses-proses itu dan ini masuk langsung ke dalam surga. Nah, lalu salah seorang daripada sahabat Nabi yang pasti masuk ke dalam surga tersebut berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku katanya pernah mendengar Rasulullah bersabda, man kutila duna malihi fahuwa syahid katanya. Orang yang meninggal karena dia menjaga hartanya maka dia mati syahid. Yaitu tadi seumpama dirampok orang, dibegal orang itu kan mati syahid. Wa man kutila duna damihi fahuwa syahid. Orang yang meninggal karena mempertahankan dirinya, dizalimi orang asalnya mempertahankan darahnya, Bang. Itu mempertahankan diri ini berarti badan nih lah. Kalau tadi mempertahankan harta benda, kalau ini misalnya kita hendak dibunuh orang, mungkin terzalimi, terfitnah atau apa. Nah ini kada tahu aja sidin tuh aja tiba-tiba ada yang membunuh sidin tuh. Kalau sidin bujur-bujur yang terzalimi maka sidin mati syahid. Tapi fitnah kan misalnya sidin dibunuh orang. Kan kalau ulama-ulama dulu tuh banyak yang model kayak gitu, mati syahid terus itu. Orang umum ada juga yang kayak itu. Kan dibunuh orang misalnya. Nah itu. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena memelihara agamanya, menjaga agamanya juga mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Orang yang meninggal karena mempertahankan ahli keluarganya, membela keluarganya. Nah, ini juga mati syahid. Termasuk menjaga keluarga itu kan orang yang berusaha kan menjaga keluarga toh, berusaha mencari harta yang halal lalu meninggal dalam usaha yang halal tersebut kan untuk keluarga nih berusaha tuh, itu termasuk mati syahid. Itu berusaha untuk keluarga termasuk mati syahid juga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat sampean jika ada seseorang yang datang lalu ingin mengambil hartaku? Wahai Rasulullah, umpama ada orang datang mengambil hartaku secara zalim, lalu kata Nabi, la tu'timal, jangan diberikan ya Nabi, jangan diberikan, lawan ya Nabi. Qala ara'aita in qatalani, wahai Rasulullah, sekiranya aku melawan, kayak apa kalau misalnya aku terbunuh atau orang itu yang terbunuh? Lalu kata Nabi, kalau ikam yang terbunuh, ara'aita in qatalani, qala fa anta syahid. Kalau ada orang nama ambil harta ikam melawan, kalau ikam mati syahid di Nabi. Lalu sahabat tadi bertanya, ara'aita in qataltuhu, bagaimana pendapat sampean kalau orangnya nama ambil itu mati? Lalu kata Nabi, huwa finnar, inya masuk ke dalam neraka. Nah, untung lo. Nah, memang ditakdirkan Tuhan kita nak mencari syahid nang nyaman aja gini, nggak usah nang sakit-sakit ya Allah. Artinya syahid nang nyaman ini nang kayak ini syahid nang nyaman ini, syahid nang nyaman duduk di masjid. Nah, syahid nang nyaman itu lah menuntut ilmu, berusaha yang nyaman kan, mun pacangan bakal kalahi gini ya Allah, karena
Pagelangan pina halus nih jangan tapi hendak bakal kalahi. Lah, wallahu taala alam. Salah hilaf mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang menjadi larangannya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihatan bi taqwa tulil umur bil Allahumma rizqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa nasrik bi jami. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah.